Pag cheat na ganis gutan, panglantaw sa uban, ikaw na'y sad-an, ikaw na'y mali, ikaw na'y dautan. Oo, matawag nato siyang sad-an. Pero dili mo sa tanang pang cheat, ikaw na'y nagbinuwang og una-una. Namang goy uban mabuhot lang nimo amang cheat, kay tungod nakita nimo sa imong partner nga nagbinuwang pud sa imo. Or murag wala na siya pakialam sa imo, pasagda na lang ka, murag ibaliwala na ka. Maong nabuhat nimo ang mang cheat. Pero para nako ang pang cheat sa imong partner, mali jud siya. As in mali. Kay pwede ra man gud nimo istorya sa imong partner ang tinuod nga wala na kay gusto niya, napulaan na ka. Ang pag-cheat man gud, sala jud na nimo siya sa imong partner. Samot wala siya kabalo nga gibinuangan nimo siya. Dayon siya seryoso kay sa imo. Labi na pag masakpan ka, nga nabuhat nimo mang cheat sa iya. So gibinuangan na nimo siya, nakapasakit pa ka. Kabalo kang pag-cheat gani. Sa una pa lang daan imo na nang giplano. So buo na ang imong desisyon nga buhaton na nimo. Og sa una pa lang kabalo na ka og saya ngay mahitabo pag buhaton nimo na. Kay naarabay uban nga bisag nasakpan na gani silang partner nga nang cheat, moingon dayog, wala man ako gituyo. Mao ra ba day na reason nato kasagaran, di ba? Dili lang dayon mo ang kunog mali bisag nakita na. Dili na lang magsorry. Imbis daw kay salig ang imong partner sa imo, murag nawala na lang noon. Kay nabuhat naman nimo nga pasakitan siya, ang pahilakon siya. Maong advice lang nako ninyo kung mag-cheat gani mo, nauna jud ninyo pag-ayog unsay angay mahitabo. Pagbuhaton nyo na sa inyong partner, ug nabay masakitan or wala. Kay ang salig manggutsaw sa katao, once nga maguba na siya, lisod na siya ibalik sa sugod. Imbis tas siya panglantaw sa imuha, karon ni ubos na. Ug napoy uban nga partner nga hulaton na lang kang magkamali. Dayon mo give up na dayon. Ug napoy uban na bisag kapila pagka magkamali, pero pasayloon japon ka. Mao na kung namang gani kay partner nga ingana, swerte na jud kayo ka. Kay mas pilion lang niya nga pasayloon ka, bisan pag mali nimo. Kay dili siya gusto nga magbulag mo. Pero talagsan na lang kay ka makitag tao nga ingana. Maong pag mag-cheat manggani ka, una-una jud ninyo pag-ayo before nimo buhaton. Nga way masakitan nga tao.